kamaina karamna change pi masi jina nangonda kari eye opening pi masi nangonda kari anoba idea pi gabe mungkado. Sir. Sir, ngasi for 5 days complete sudah ni bosa. Ngasi bau ki class training sida 4 days bau ki training sida sana pibirupa knowledge adigi e-commerce ki idea macam sisa. Aina pok pati kan tak kang panat ribasa. Idea tu lagi panat ribasa. Ada sar ga loina ga sana takpir ga tambir ga adigi si nabam pajana munna pajana kangan biraga sana samai tahu bajai ki wandi ahan majohan mani adigi kaya tare Kangba haibagi nungai pawe dudegi piriba FC-na piriba di sana tapi mialnya lagi punci karena ba hiram kamda mating pangkani tautang asobom lo birakani ini kali sa. Nah hoji business hobonga madara. Sa business ya aja hobagi ngambagi capacity di lainnya ugosa. Ada hoji aja oina sistem kita ngelai tahu je. Sa sida aja kita kaya tare. Kita slow oheleva system ke late ni sa lairaga di sana day 1 dina day 4 low river course ida sa ai day 1 gi portion do complete day 2 3 4 gi complete ai tai sana tambiri tapi ni sa ai fulfill tauna ba loi hona jo hona gani ngamju ngamni khale ba sa haji ai system system late ba kitang di tapal lena hai sa. Nah hoji e-commerce business tu nah hoji kongga bangga mani na. Ngamani sa. Hangai siya ngamani sa. Thank you buddy, thank you all the best. Matam chupada yun ang guide to ni kay mwangan.